আজকের বিশেষ আকর্ষণ। আপনারা অনেকেই এই নিবেদনটি দেখার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। কৃষ্ণলীলা পরিচালনায় সঞ্জীব ঘোষ, মূল ভাবনায় সায়ন্তন ঘোষ, সম্পাদনায় সমরজিৎ ঘোষাল, পোশাক ভাস্কর বোস এবং সুজিত মণ্ডল, রূপসজ্জায় কৃষ্ণা দে এবং প্রতাপ রায়, আলো সিদ্ধার্থ শঙ্কর মণ্ডল অর্থাৎ বাপিদা। আসুন আমরা শুরু করি আমাদের আজকের বিশেষ আকর্ষণ কৃষ্ণলীলা। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। যখনই ধর্মের হানি ঘটে, যখনই অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখনই সৎপুরুষদের উদ্ধার হেতু, অধর্মীদের বিনাশ হেতু আর ধর্মের পুনঃস্থাপনা হেতু আমি জন্মগ্রহণ করি। এ প্রত্যেক যুগে হয়ে আসছে আর আগামীতেও এই রূপই হবে। আমি অবিনশ্বর পরমাত্মা। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपति सर्वस्व मधुर, मधुराधिपति सर्वस्व मधुर। कृष्ण कृष्ण कृष्ण
জন্ম কিন্তু খুব সুখকর ছিল না। আমার মা আমাকে কংসের কারাগারে জন্ম দেন। আমার মৃত্যুর ভয়ে আমার বাবা আমাকে সেই রাতেই ভারী বর্ষাতে উত্তাল যমুনা নদী অতিক্রম করে নন্দগ্রামে মা যশোদার কাছে রেখে আসেন। बंदी गए में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। वो टूट गए सब तारे सो गए, बेटे थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार पे, लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चपला कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे। प्रभुता से शेष नाग देखो जागे उसके भाग। उसने संशय रोका बरखा का भार के, लीला तेरी तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को। चरण चुम्बने किया विनाशा, चीम गिरी ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। चुके रस्ता बन गई जमुना जी की धार पे, लीला तेरी तू ही जाने। नंद के घर पहुँचे जसदा को, भाग्य से तो दे पाया। कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो हाय दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार के, लीला तेरी तू ही जाने। की
ছোট থেকে বড় হওয়াটা ছিল একটি বিপদসংকুল কণ্টক বিছানো পথ ধরে আলোর উদ্দেশ্যে অবতরণ করা। এই মোহমায়াময় পৃথিবীর লোভ লালসা মানুষকে এতটাই অন্ধ করে দেয় যে সে তার নিজের সৃষ্টি ও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সুন্দর সম্পর্ক, সুন্দর ভবিষ্যৎ সবটাই প্রায় নষ্ট করে দেয়, যেমনটা করেছিলেন মামা কংস। সদ্য দুগ্ধজাত কৃষ্ণকে বধ করার জন্য ভয়ানক রাক্ষসী পুতনাকে প্রেরণ করেছিলেন নন্দগ্রামে। প্রণাম নন্দরাজ। প্রণাম দেবী। আপনার পরিচয়? আমি মথুরা থেকে আসছি। আসলে প্রথা অনুযায়ী নামকরণের পর যাদবপুরের শিশুদের আমি বুকের দুধ পান করাই, এতে শিশুর মঙ্গল হয়। আসুন দেবী। কি দেখছো এবং করে? আমি তোমাকে দুধ খাওয়াতে আসিনি, বিষ খাওয়াতে এসেছি। আর কিছুক্ষণ পর তুমি একদম ঘুমিয়ে পড়বে। ছাড় বলছি, ছাড়। শেষ করে দিবি বুঝি আমাকে? ছাড়, ছাড়, ছাড় বলছি, ছাড়। আমার গোপালকে বাঁচাও, আমার গোপালকে আমার কাছে এনে দাও। কানুর লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো, লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো, লীলা দেখো গো, লীলা দেখো গো, কানুর লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো। সে যে পুতনা রাক্ষসীর সনে একা মোড়ে যুদ্ধ জানে, পুতনা রাক্ষসীর সনে একা মোড়ে যুদ্ধ জানে। তার জগৎ জোড়া শিশু মনে ধন্য হলো এ মর্ত। কানুর লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো, লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো, লীলা দেখো গো, লীলা দেখো গো, কানুর লীলা দেখো, লীলা লীলা দেখো গো। চুক্তি করে বসবে, একদম মিস্ত্রি করবে না। আমি যাবো আর আসবো, তুমি লক্ষ্য চলিয়ে আসো দেখো। হ্যাঁ, ঘরে এত খাবার থাকতে তুমি শেষে মাটি খাচ্ছ? হাকর, হাকর, কথা শোনা হচ্ছে না তো? হাকর দেখি।
কানাই, গোলাটা যে আর পাবো না। কেন কেন পাবো না? আমি এখনই আনছি। না না কানাই, যেও না। আরে যমুনার জলে যেও না কানাই। আরে আমি এক্ষুনি যাব আর এখনই ফিরবো। যেও না কানাই। যশোদা মা, কানাই যমুনার জলে গোলা নিতে গেছে। যশোদা মা। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। बलबलभूतारं मृत्युभारं चलित तव चरणं दारुणभातरणम्। कल्पवद्भवी हृदयं मरणभयं मरणभयं मरणभयं। वाञ्छितमे लोकहितं विसुमृतनतं विसुमृतनतं विसुमृतनतं। वाञ्छितमे लोकहितं विसुमृतनतं विसुमृतनतं विसुमृतनतं। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। हे केशव हे माधव हे गोविन्दा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्दा। কথায় আছে, ভালো চাষ করলে ভালো ফল লাভ করা যায়। কিন্তু কংস মামা সর্বদাই অন্যের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তাই তার ফলস্বরূপ ইন্দ্র পেলেন মৃত্যুদণ্ড। রাজকোষ, রাজত্ব, রূপ, জৌলুস, অহংকার, অর্থ সবকিছুই এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল। তাই অন্যের ভালো চাইলে নিজেরও ভালো হয়।
कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन करते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज परम्पार तेरी छोड़ कहावे नव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा की बसैया ओ नंद की लाला तेरी भक्ति में नाचे सब गाता श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए দেরি করলি কেন বলতো তাড়াতাড়ি চল মথুরার হাটে মাখন বেচতে যেতে হবে যে চল আর দেরি করিস না চল চল তো দেখে আসি এত সুন্দর বাঁশির আওয়াজ আচ্ছা ওই দেখ ওই কালো ছেলেটা বোধ হয় চল চল আমরা সবাই একটু ওর বাঁশি শুনে আসি চল
যায় বাজাইয়া তোরা শুনগো নীরব হইয়া দেখো বাহির হইয়া কি সুন্দর বাঁশিটি যায় বাজাইয়া 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 जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई दुनिया गए है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी कितना से मिलती है भूल के हर बंधन हो कितना की माला की जपती है वो जोगन वो राधा वो राधा है वो राधा है राधा है जो है अंधेरा मगनो वाला जिसकी दीवानी बिजली हर वाला किसना है